Maliens, assalamu alaikum. Ambe Malien befo ka bawali mando ni wakati na Malikono ani Maliko ka au sigime yoro Malien ka seka ouverture media bololo laje. Anga chaîne YouTube ni anga page Facebook ambe ankanu baga fo ka wali mando. Ka iraula ka fo aka jemuka mandini o damne ne au yeni o ye Cherno décrypter ko Cherno ka awala wala. Aba kalama ka fo ni doko kundamne na onyo de fo ka bango angoni ante salia. Sabula ni wati na ambe jemuka sanuma mbay ngono ni o ye Cherno décrypter ko Cherno ka wala wala. Amaro jamana do zigime ka lajen wati na nya fatan ani nani fe Malikono ani Maliko ka ofun vebe ka sigime ka Cherno ka jemuka bilibili balame ambe furi la sian kanu bawu ma ko wala mandon. Aba kalama ka fo ambora selibala amba fo ali bala kanga la yunu sabati au sambe fatigiyala ani batigiyala. Wode sababu ya to jemukai amaseka sika au yekunu nga kuna sini anya sika au ye ka sababu ke komumbe anga jamana kono ni o kera colonel Assimi Goïta ni o kera nga président de la transition e anda suruma bifana anda bina se o fana koloma yoro maninga seka o wala au jamana diwnye en temps réel la malien amba fo bismillah bi jamukan kono nana anda bina se muma ka o fo au ye o ye kuna funi munbe ka be jamana kono suro komungera Bamako kono lafia bugu malien anda bina sama ka wala kosobe tudungana obese ka family munzoro ningira kuchuku belebele baye ko mumbe ko akechuko manye kosobe akechuko manye angwani angeme ka wulika jo sabati ala mumba to kaseka kuna fundi sanuma soro wala sali bi ko chien abeseka don jogo muna okumu kono aba kala mashuro lafia bugu ko ni marfa de chira ko ambalma dola ande dola ani andogoni dola krofowla ni ayre balmo be kene kanya ni udabna sie amaka wala ambalma ge tarbashi tila ko ba ibi to ni jam foka fuli kan bla me klaka do babu ko ni to ani jam ne to Umar Kulibali ibi kan korota kosobe ne to Umar Kulibali lafia bugu Umar Kulibali lafia bugu d'accord donc pitini muna fatra asomo do yi ha asomo do yi d'accord interke dogoni do yi ne de blakana interke dogoni ne de blakana be kerinyana akera nyana shuro d'accord mais geni makena balichi wakati na o de kerayana balichi wakati munana ndoyi angu mobili de tita andamna sama watina malien wa boraka Kulibali ke ka korofo lameni watina andamna sama kosobe ka ko tiena do kojugu o kono na ala joben kerefe ale re shuro beke ako bulbuli na munumunu na bekira ale de nyana ale de fana jawira awla en temps réel sabula ouverture media ambebi fala ambebi bala anga wulika jona nga chesira ka seka kuma funu maso ala jon bashiti la ko bashite chorno ishira ganye bon nouvelle mbe mo shimandi ganye chorno shimandi ganye kosobe o itne o fuli ganye mem yera bulu me foli folo est là ka équipe technique fo ouverture media mo sogolono abololo la Malikono ani Malikoka ka olu fana fo ka tla ka ñinu fe ka émission partager ko sebe wala sa mo ka boko tiere kalama d'accord merci beaucoup Aladjon o bole ko fe sujet flana nanda bina se anga président de la transition mani o ye colonel Assimi Goïta mali anda bina sa mamun gara Bamako misiri bala akobi sira jumɛn ka amese ka mun voilà sabula jaw boni ay jaw ye shuro bololo ka donc abi fen chama yira abe mason akilila wa bi ke sababu ye fana mo ambe question damado ponsan yere kuna ni o ye ɲiningali ye ambe ɲiningali damado tenku an yere ba kuna donc anda bina se o frama ka o wala aw ye donc amba ñino fe aka partager amanga sponsor fo kosobe ko wala ñumando ka fuli bla nga sponsor belebele baw yeni o fole W7 ambu fo kosobe ko wala ñumando W7 mi baw ana fere bagaw ka fuli lase munye yara wal mo ma yara wal ambu fo kosobe o bi taji firile anga jamana ko anga fuli bisuma ka kunche ni savon dimay ami savon dima fana barakela be kelen na fo ko wala ñumando okumu kono ami do jemukana fuli temene ko fe ka boyi ambe Mamudo Traoré foni o malimi ana furumuso ni o Mamouna Dabele fo Espagne amba fo be ka partager malien kuma munu mina bwanda barka kuma do an kuma ye jamana jo kuma kunu o kunye seliba dugusaje Bamako kono
ni ma fili seliba dugusajɛ filanan an b'o de la bi kuna sini ni o bɛnna tarata donya ma juillet kalo o tile 20 seliba kɛra o don de ni ma fili donc an bɛ 22 la bi ka yira k'a fɔ Bamako kɔni kɔnɔ maaw ye seli tɛmɛ maliyɛnw k'a ta i b'a fɔ sini ye seli ye fo kana se surɔ ma ko caman dɛmɛna anw yɛrɛ fɛ weleli caman bɛ minnu ɲɛsinna ma an da bɛna se u caman ma nka bi ta an kɛn bɛ ka sujet fila ta émission kɛko filanan bɛna kɛ o filanan bɛna boli mun kan o ye selenge fana ta ye selenge ko bato de dafirila ni maa dɔw ye selenge kɔnɔ maa mun fatura a bɛ taa maa 30 la ni ma fili Mali an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ taabagaw la an bɛ selengekaw fo an da bɛna se o ma sujet filanan na ani an fa dɔ fana bɛ yen ko a denkɛ fana bolila n'a ka miliyɔn 40 dɔɔni an da bɛna se o fana ma ale fana bɛ k'a den ɲini ko bɛ dugu kɔnɔ dɛ surɔ fana tun tɛ lafiyabugu ye Asimi Goita fana ta o kɛra Bamako misiriba don saga faga don o fana kɛra an da bɛna se o de ma bi ani ka fara lafiyabugu ta in kan lafiyabugu ta in a yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na an balimakɛ da bɛna s'a ma maliyɛnw ye kojugu belebeleba ye ko mun bɛ ko vraiment a cɛ ka jugu ni cɛ ma ɲɛ fiyewu ni cɛ ma ɲɛ anw b'a dɔn k'a fɔ an ka finitigilakaw sanga ani waati bɛɛ u ka foli b'an yɔrɔ ouverture média la yan sanga ani waati bɛɛ maliyɛnw an b'an ka finitigilakaw fo kosɛbɛ sabula bɛɛ ti maalangolo ye bɛɛ ti mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ko ŋaniya jugu b'i la bɛɛ ti ko tiɲɛna ye nka k'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ fɛn damadɔw bɛ yen yɔrɔ damadɔw bɛ yen maliyɛnw tiɲɛni man ka kɛ olu bɛɛ kan ka kɛ ɲumanw ye dɔgɔtɔrɔw b'o la polisiw b'o la magistraw b'o la olu de kan ka kɛ maa ye maa minnu bɛ yen ko olu mɔgɔ ɲumanw kan ka caya ka tɛmɛ a mɔgɔ lankolonw kan sabula i b'a ye k'a fɔ o sira damadɔw kan mun ye polisiw ye olu b'anw lakana dɔgɔtɔrɔw olu bɛ furakɛliw kɛ ka kɛnɛya d'an ma magistraw olu bɛ sariya tile maliyɛnw ni nɔgɔ yera nin yɔrɔ kelen fitinin na a bɛ kɛ sababu ye maa ɲuman minnu b'a la a bɛ tɔgɔ tiɲɛ las'u ma a bɛ lagosi ɲɛsin u ma olu caman minɛ olu bɛ ka baara ɲuman min kɛ jamana ye maa fitinin dɔrɔn bɛ kɛ sababu ye dɔrɔn ka se ka u ka baara bɛɛ tiɲɛ u bolo o de y'a to ko damadɔw bɛ yen olu fɔli ma nɔgɔ ko damadɔw bɛ yen olu kɛli ma nɔgɔ wa ko damadɔw bɛ yen n'an y'a ye k'a fɔ o bɛ ka kɛ ka ɲɛsin ni maa damadɔ minnu bɛ yen n y'a fɔ ka ɲɛsin olu ka baaraw hukumu kɔnɔ a ka kan anw kunnafonidilaw ka tiɲɛ banba an ka wuli k'an jɔ kosɛbɛ 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 mun b'a to an ka fanga baarakɛlaw maa ɲuman minnu b'u la u ka se k'a dɔn ko in kan ka dilan sira mun kan nin ye an den mun sɔrɔ maliyɛnw k'a tɔgɔ de ko Abdulayi Keyita san 17 denmisɛnnin fitinin ala ma san 20 sɔrɔ a ma don ye doma ye nka nin ko mun n'a kɛra lafiyabugu a kɛra sababu ye surɔ maliyɛnw lafiyabugukaw ka seliba goyar'u la dɔɔni surɔ a goyara pharmacie min bɛ n'u b'a wele ko pharmacie PO a kɛra o kɛrɛfɛ PO pharmacie PO a dɔnnen don kosɛbɛ Bamako pharmacie belebeleba dɔ don ni mɔgɔ bɛ n'i ye fura ɲini cogo na sugu bɛɛ n'i taara ale kɔnɔ i bɛ fura sɔrɔ pharmacie PO bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn a kɛra o kɛrɛfɛ k'a ta surɔ la kana bila sɔgɔmada in na yɔrɔw kun tigɛlen don lafiyabugu kɔnɔ denmisɛnninw futinɛnen don ka sababu kɛ k'u terikɛ a taɲana ka sababu kɛ ko marifabali y'a sɔrɔ nka le procureur Touré an y'a mɛn ale ka kɔrɔfɔ a ka cɛsiri la a kɛra sababu ye denmisɛnninw taara yɔrɔw tigɛtigɛlen bɔ u taara pinaw bɔ yɔrɔ la ko fo sariya ka tigɛ ko wulikajɔw bɛna sabati k'a ko ɲɛɲini wulikajɔw bɛna sabati k'a dɔn marifa tikun in bɔra fan jumɛn maliyɛnw brigade anticriminalité ka kɔrɔfɔ la ko olu maaw don mun fana y'an dabali ban kosɛbɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ brigade anticriminalité olu ka wulikajɔ n'u ka baara o ye de criminels bɛ yɔrɔ mun na criminels les criminels minnu bɛ yen ko maafalaw don minnu bɛ yen ko jamanadenw hinɛ t'u la k'olu ɲini k'u tarabaso k'u minɛ kolo kan ni ka taa n'u ye fanga baarakɛyɔrɔ yɔrɔ polisiw den ni civils gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ n'i ye polisiw ka danfaraw ta k'a lajɛ i bɛna ye polisiya kɔnɔ a suguyaw ka ca minnu bɛ yen k'olu ka baara ye ka circulation dilan olu bɛ yen minnu ka baara ye ni zonbaw minɛna criminels ka taa olu nɔfɛ k'u minɛ ka na n'u ye u nasugu ka ca kosɛbɛ nka surɔ ta ɲɔgɔn dabali ban n bɛ ɲɛsin Kulibali ma a k'a lamɛn kosɛbɛ et puis ala jɔn tun bɛ surɔ a taara wuli ka jɔ la denmisɛnninw futinɛnen tun don u ye fɛn caman fɔ fo ka se bi sɔgɔmada in na ma a sira ɲɛna Kulibali ko in kɛra cogo di an bɛ fɛ k'i da s'a ma parce que maliyɛnw de ɲɛ b'i la bi an bɛ fɛ maliyɛnw k'a partager nous on a besoin vraiment de la bonne justice anw mago bɛ sariya ɲuman de la ko in ka tigɛ ka ɲɛ kosɛbɛ 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 a tiɲɛ ka dɔn anw mago b'o de la donc an bɛ fɛ ko in kɛra cogo jumɛn
i k'i da maga la a daminɛ fo kana bila nin waati in na i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ ka ye anu la ko in daminɛra cogoya min na mais o kɔni ye cɛ gɛn mobilitigi u y'a gɛn Bac mɔgɔw y'a i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ Bac mɔgɔw ye mobilitigi i ko surɔ ko k'aw to sogo jeni na k'anw to sogo jeni na i ye kuma daminɛ n'o ye i nana briefing na awɔ tɛmɛ n'a ye donc anw bɛ sogo jeni de la donc u nana fɔ an ɲɛna o mun bɛ carré kɔnɔ anw t'a kalama o denmisɛnninw ye accident kɛ ko denmisɛnninw ye accident kɛ o denmisɛnninw ye accident kɛ o Bac mɔgɔw kun ko accident kɛ an ko Alahu akibaru an ye sogo bila an bɛɛ bolila an ma sogo yɛrɛ dun tuguni ko denmisɛnninw ye accident kɛ o y'a sɔrɔ aw bɛ sogo jeni na a sɔrɔ an bɛ sogo jeni de la donc an nana sɔrɔ accident kɛra bon donc an nana bɛn n'o ye wagati min na an fɛnɛ ko non mobili nin tɛ bouger donc mobili nin tɛ bouger an bɛ se ka gabakuru minnu ta an ye gabakuru ta ka na don mobili kɔrɔ o mɔgɔ si tɛ bouger yan fo gendarmerie kana ka constat kɛ donc u tora la sapeur pompier wele olu yɛrɛ y'o wele banabagatɔ minnu b'olu la sisan u y'olu ta o tuma mobili dɔ de accident polisi dɔ de ye mobili mototigi dɔ de ta non polisi ma mototigi ta donc polisi ye mobilitigi de gɛn Corolla S tigi u y'o de gɛn o gɛntɔ la o kɔlɔlɔ nana yɛlɛ denmisɛnnin ninnu na o kɔlɔlɔ bɛna yɛlɛ denmisɛnnin na a ye denmisɛnnin ninnu ta donc fo ka dɔw fo fo kɔ sisan nɔ donc o ka sɔrɔ ka na sira bari Corolla S tigi ɲɛ donc an fɛnɛ nana gabakuru don mobili kɔrɔ o mobili tɛ bouger fo constat ka kɛ donc en ce moment u ye sapeur wele sapeur nana sisan sapeur nalen sanni u ma constat yɛrɛ kɛ u bɛ moto ninnu fɛnɛ ta k'u bɔ gitɔrɔn kan an ma moto tɛ ta ka bɔ gitɔrɔn kan u ka moto t'u nɔ la u bɛ se ka banabagatɔ kɔni ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la mais mun ye moto ninnu u ka moto ninnu to fo constat ka kɛ donc u tor'o la sisan donc u ye renfort wele renfort nalen parce que mɔgɔ 3 tun bɛ kɔfɛ olu ye marifatigi mɔgɔ 2 bɛ ɲɛfɛ donc olu nana sisan nɔ dɔrɔn renfort nalen donc olu nana dɔ bɔr'o la porte yɔrɔ la ka na mobili senkɔrɔla na u ye fɛn ninnu bɔ mobili senkɔrɔla na dɔw ye marifaw chargé an tulo t'i la ka ɲɛ hali bi dɛ Kulubali donc u ye marifa bɛ ka sisi dɛ n kan bɛ ka sisi dɔw wɛrɛ tɛ surɔ mankan in de ye n ka sisi sinon n kan tɛ taa nɔ d'accord donc o de kɛlen yan'o cɛ fɛnɛ a y'a sɔrɔ MINUSMA mɔgɔ dɔ bɛ yen ko hali ɲɛ bɛ nin na cogoya min na o n'an ma bɔ yan o ninnu bɛ dɔ bɔ nɔ in na dɛ o kɛra k'aw to yen o kɛra k'anw to yen nɔ donc o y'o fɔ dɔrɔn o taara a bɛɛ kɛra k'e to yen i y'a faamu sisan nɔ donc o de kɛlen sisan nɔ donc renfort in nalen sisan u ye marifa ni chargé ta nɔ u ye tir dɔ wuli sanfɛ renfort nana u ye tir dɔ wuli sanfɛ tir wuli sanfɛ walasa jama bɛ se ka taa walasa jama bɛ se ka taa donc jama y'i mabɔ sisan nɔ donc mɔgɔ kelen min jɔlen tora o ko e tɛ boli bɛɛ bolila k'a tɛ boli e tɛ boli a tɛ boli a tɛ zon ye a ma mɔgɔ faga a bɛ boli mun na a ma kojugu kɛ a tɛ boli donc cɛ ko ale ye mɔgɔ fagala de ye ale ye mɔgɔ dama faga tɛ ban donc a y'a susu fitinin kun a y'o de fɔ est ce que e tulo y'o mɛn jama fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ ye kuma in mɛn jama fɛn fɛn bɛ yen jama fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ ye kuma in mɛn donc a y'a sɔrɔ an bolila an donna boulangerie kɔnɔ an minnu bɛ se ka don an donna boulangerie kɔnɔ donc fitinin o y'a sɔrɔ aw minnu bɛ yen aw bolila ka boulangerie dɔ de ka surun a yɔrɔ la boulangerie de ka surun a yɔrɔ la aw sera ka don ka don boulangerie kɔnɔ dɔw sera ka don du kɔnɔ da 2 de bɛ gitɔrɔn da in yɔrɔ la yen nɔ boulangerie in bɛ ta nɔ donc mɔgɔ minnu sera ka don da kelen kɔnɔ da dɔ in bɛ carré kun na ale ma se ka don carré kun so in kɔnɔ a bɛ boli ka taa yen a bɔra ka bin sisan a bɔra ka bin donc bali y'a sɔrɔ bali filanan y'a sɔrɔ donc o y'a sɔrɔ an donna boulangerie kɔnɔ donc muso jɛman dɔ yɛrɛ bɛ yen o bɛ sapeur la o ma gɔlɔgɔlɔ kasi kɛ joli muso jɛman dɔ o bɛ sapeur la o ko kasira a ko la o kasira donc kasira aw y'o bɛɛ ye an y'o bɛɛ ye mais a ma diya olu yɛrɛ sinon mɔgɔw bɛ yen nɔ bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye mɔgɔ ɲumanw b'u la fɛnɛ mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen u bɛ ka mɔgɔw mago sa mais suraw ta in na an y'a ye dugu jɛlen u ka maaw ye communiqué kɛ u y'a jira k'a fɔ ko tir de sommation a kɛra o de walima mais ni tir de sommation dɔw bali b'i sɔrɔ i sen la ka na kɔnɔ la bali y'a sɔrɔ bali y'a sɔrɔ bali y'a sɔrɔ a ko a tɛ taa di ni kisɛ cira a la d'accord a ko parce que anw bɛɛ bolila k'a tɛ boli kisɛ y'ale sɔrɔ ten nɔ don sinon anw bɛɛ bolila o marifa kɛra ten i b'i jɔ wa
asana saya ka boli akwa lete boli awka lete boli ni ko ka lete boli ka lete sun ama fuike d'accord donc video kungurun do be anyo soro bolo siraw kan donc akko kera cogo na amballa ka yabi resu ka marfa ci panga be ka bo fami ga donc amba nyina ngo video kungurun le am kila ka sekna en même temps akoromso fana be fenga kuma ni oye Abdoulaye Keita koromso abi fo français ale fana be fenga kuma ko inka parce que débat kera balmo shima suno ko shuro ay mod vraiment ay mod su ka shi ko sobe balmo shira fara ko janaja yare fana shini tuni donc en attendant anye video kungurun mi bololo ka amba nyina ngo laje ko fami kila ka sekna na nyingal to la ya fami ok anga jangole Voilà, donc il y a une kerako et qui s'est chiwagati demsenu kumbika filmer mo fene do ni kamane ya dali no kuba wole ko cham donc kuba wole cham mais question meni boulot est-ce que parce que ma cham ba foka be seka ke ko légitime défensier mais ba so ni police nyaba la jama chairama fendo bi agressé mo mun bu kere fendo bu bolo lu fenga ko ronye shu yarama u bone unila donc il va so police cham be mun bu yere défend bo wele sharia la ko légitime défense tari est-ce que akera est-ce que marama fendo de kumbi chambolo wa walma mu de kumabolo ningal marama fen foite chambolo foi bolo ate chambolo mo mun bolo an re bolla ga bo suko duni la kana marama foi kunta foi muru kunda bolo marfa kunda bolo foi ame marfa bomi ante marfa la barala mbo bomi exemple vendeur yugo be ta marfa iba bomi ba kemi donc au kun jolé do dron an jolé ni do cham yere be marfa bomi bandite fuite demsen de do olu yere ga gere ne be sigi gitoronda la donc on va ir à faut que donc maintenant cham ko il est soudeur de donc akira aw yere ga yoro kere fait toujours akira yere ga yoro am bebe yoro kele nal demsen mun accident am bebe yoro kele ni mante mo lutigi kondo parce que action fora dron en bola un sugoji ni ndabla kana kata d'accord donc Malion maintenant ambi comment préciser ali biko pour sou kumbi ka mobile do de gain a 26 tig do de gain donc o 26 tig do ya to bulbuli la o jawli ba to tara moto tigi fla tan jakarta tigi fla ok o jakarta tigi kelendi aw balmay aw do ma do no aflabe be woro keleni aflabe bo yoro keleni aflabe bo yoro keleni donc ati mobile tigi ndi don donc o de kele o mobile tigi mi katita non ani pour suga mobile de bare otita parce que l'action provoqué sur le mobile tigi o boraka bolli o boraka mobile kono ka bolli o boraka mobile kono ka bolli ara nana soro ya yere ni d'accord donc o de kera sawabiye moto tigi flamu ni utana u chukudi u banana walma usara bon moto tigi demsen fla kon be alhamdulillah bashi mo soro même musoman do bala o kokoni o kokarla na woro donc lutila kay musoman do bala o kokoni o kokon karla musoman do bala o kokarla chukudi buli ya umie fen ale kuma moto sans faire parce que mo fla kuma moto la donc mo saba kuma moto do ina d'accord donc fla be sokile ngono alhamdulillah olu kono yolu la bla cicatrice do kero la mais donc musoman koni o tient la ko kokarla mais nyere moyi cham drone de fatwa parce que balio de soro d'accord donc ala jon bi kene kam yela nga ala jon ta malien amina munye cham uba wole cham de Abdoulaye Kone demsen do 100 ans ani wolon flambe do ke ala ka hinana ala ka dawro ne ma vraiment fatwa demsen yala ni ko de kera suro lafiya bugu akira mashiba daye sabula quartier kono mugo be kun dusu bolen do kosobe ayra boraka monsieur Koulibaly ka korofo me ko balle tira ko tir de sommation kera folo o ko fe ko kamale ko kati buri donc ko ko fe ko marfa tira la ima foti donc balu tira comme c'est à sekede
Asega commissariat Asega Asega 5e arrondissement commissaire non Asega u kan Issa Siribe fena afena Asega monsieur le maire olu ye mun kɛ u taara gɛrɛ u la ka kuma u taara gɛrɛ na fɛnɛ donc mɔgɔw ko commissaire tɛ ma gɛrɛ parce que mɔgɔw dusu kasira mais mɔgɔw bɛ yen olu yɛrɛ banniw kɛ mais u bɛɛ la an ye mɔgɔw la sabali banni tɛ solution u ka sabali mais ko mana kɛ togo togo hali polisi ninnu filɛ ɲuman b'u la dɛ ɲuman b'u la mɔgɔ minnu fɛnɛ b'anw na mɔgɔ ɲuman b'an na ko mɔgɔ jugu b'an na bɛɛ n'a ta kun don yɔrɔ la donc ko commissaire tɛ ma gɛrɛ sinon Issa yɛrɛ nana monsieur le maire a bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ donc non d'accord Issa tɛ mɔgɔ ye dɔw y'a dɔgɔya Issa jumɛn commissaire ayi monsieur le maire dɔw y'o dɔgɔya kosɛbɛ mais an nana ka mɔgɔw la sensibiliser donc pour que commissaire ka se ka na ka baara kɛ donc an ye mɔgɔw évacuer ka taa kɔfɛ donc commissaire nana o y'u ka fɛn kɛ ok donc maintenant merci beaucoup Kulibali an bɛna kɔrɔmuso ɲininka kɔrɔmuso b'an kɛrɛfɛ yan ne ba salamu alaikum somɔgɔw bɛ di o tulo t'a la kosɛbɛ ka ɲɛ dɔ fara fɛn kan voilà donc i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye wa ne ba e tɔgɔ Fatumata Keita d'accord Fatumata ko kamalen mun ni ala y'a ka kalifa minɛ a la surɔ ni kɔni kɛra vraiment Lafiyabugu k'i dɔgɔ kɛ donc an bɛ dugawu kɛ a ye fɔlɔ ala ka hinɛ a la maintenant i yɛrɛ ka ko ɲɛɲini na i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ nin ko in na mun b'i bolo ka fɔ bonya ni karama kɔnɔ mun b'i bolo ka fɔ n bɛ bɛɛ fo fɔlɔ parce que bɛɛ ka ko kɛra bɛɛ wulila k'i jɔ donc je kuma bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ donc min bɛ ne bolo k'a fɔ dɔrɔn justice k'a ka baara kɛ justice k'a ka baara kɛ ko kɛra cogo min kiiri ka tigɛ ten bɛɛ ka lawasa parce que bɛɛ den wolola de ka i wele dɔrɔn i balima banna nin cogoya la tan ou bien k'i wele k'i ka mɔgɔ banna nin cogoya la k'a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ surtout ko kɛra cogo min aw nana baga u sigilen de ma donc ne kɔni ne bɛ min ɲini dɔrɔn Mali justice fɛ fɛn min don a ye anw sɔrɔ bi degun bɛ anw kan mais a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ quoi a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a ɲɔgɔn caman kɛra ne y'a tɛ ka dabila fɛn de tɛ ka bɔ a la n'o tɛ ni justice bɛ ka baara kɛ ni nin wale n'a ɲɔgɔnnaw kɛra min kan ka kɛ n'u y'a kɛ dɔ bɛ bɔ a la mais ni fɛn tɛ ka bɔ a la changement tɛ ka don a la a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ bi kɔni ta ye anw ye mais a bɛ se ka a bila i kunna sini ta bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mais justice k'a ka baara kɛ an bɛ justice de kɔ. Inch'Allah justice b'a ka baara kɛ d'accord donc mais i dɔgɔnin don mais yani nin ko in ka kɛ a ka kɔrɔfɔ laban kɛra mun ye i n'a ka kuma labanw bolila mun kan yani nin ko in ka ɲɛf'i ye i hakili b'o la. Kuna sini dɔrɔn a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kuna sini dɔrɔn selidon ye ba wele dɔrɔn n'ale yɛrɛ dɔrɔn de kumana dɔgɔnin bɛɛ la. I n'ale dɔrɔn de kumana selidon. N'ale dɔrɔn de kumana a ye wele a ye ɲɔgɔn wele a ka video la. I ko ala y'a ɲɛda bila ka a ye wele. Denmisɛnnin min don a ka rêve kun ka ca tuma o tuma a b'a fɔ kɔfɛ nali le ka d'ale ye n y'a dɛmɛ n ko e cam ou bien cɛ dɔ b'an kɛrɛfɛ yan n'o ka di pe ou bien k'u ka pe ka ɲɔgɔn petigi ɲɔgɔn dayɛlɛ ale ne ko e cam a kɛ dɔɔni dɔɔni fɔlɔ denmisɛnnin min a ka rêve ka ca donc du coup denmisɛnnin a bɛ k'a ka diɲɛlatigɛ ɲɛɲini wagati min ka na bɔ n'a nin na tan donc du coup an tɛ se ka foyi kɛ justice kɔ fɔlɔ donc du coup an b'a ɲini justice fɛ justice k'a ka baara kɛ mais fɛn caman fɛnɛ bɛ yen u bɛ ka fɛn wɛrɛw bila ka essayer k'u bɛna kuma yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ko balle perdue ou bien fɛn wɛrɛw donc u bɛ ka essayer i b'a fɔ u bɛ fɛ ka sujet changer Mali de don ni ko kɛra yafa bɛ yen nɔ yafadeliw bɛ ka kɛ oui
mais kana yafa deli ka kɛ i b'a fɔ u bɛ ka na fɛn dɔw di wari minnu dira a tɛ n'a fɔ an dɛsɛlen don an ka su kɔrɔ a tɛ n'a fɔ an dɛsɛlen don an ka su ta non donc du coup wariko kuma minnu bɛ ka fɔ u k'o bɔ a la yɛrɛ de don wari ne balima de don wari in tɛ ne balima la wari in tɛna foyi anw de perdira an ka mɔgɔ la anw de perdira an ka mɔgɔ ne de perdira an balima la plutôt donc d'accord vraiment ça fait vraiment c'est très triste donc on bɛ kana kasi ne ba donc u ka 80 ninnu ka garder a ɲɛci foyi t'anw ye a t'an balima la segin ne ba bɛ degun kɔnɔna la n yɛrɛ de b'a dɔn an ka cɛkɔrɔba banna a san yɛlɛma bɛ kalo kura ye donc du coup a kow ka ca mais an bɛ justice k'a ka baara kɛ a banna. donc a ka cɛkɔrɔba banna nin y'a san kelen a san yɛlɛma kun ye. a san fila saraka bɔ ye. mais Abdoulaye de aw la cɛmani kelen ye wa walima cɛmani wɛrɛ b'aw bolo. cɛmani wɛrɛ bɛ yen. cɛmani wɛrɛ bɛ yen. d'accord maintenant kɔrɔfɔlama jumɛn b'i bolo ne ba nin ko la bi parce que nin ko kɔni a gɛlɛyara kosɛbɛ vraiment a gɛlɛyara vraiment bɛɛ bɛ ka dusukasi kɛ aw fɛ mais i y'a fɔ cogo min na on reste toujours derrière la justice pour que sariya ka baara kɛ surtout a kɛra commune min yɛrɛ la ni o ye commune 4 ye Ture ye bɛɛ bɛ Ture ka kɛwalew dɔn yen kosɛbɛ kosɛbɛ maa mun don ale tɛ sɔn kulonkɛ ma ko ɲɛɲini donc maintenant mun b'i bolo ka ɲɛsin hali bi ko in na kɔrɔfɔlama na. min bɛ ne bolo toujours ne bɛ bɛɛ fo n y'a fɔ cogo min donc du coup depuis ko in kɛra mɔgɔ si ma sigi ne yɛrɛ ɲɛ tɛ yen mais lafiyabugukaw ye min kɛ donc du coup yarabi ne bɛ bɛɛ fo donc toujours an bɛ justice kɔ u kana kɛ wariko ye k'a fɔ k'u bɛna négociation kɛ parce que ko in bɛ ka kɛ ten de sisan donc ka négociation bɔ a la min ye baara in kɛ n'a ni min ka kan o ka kɛ a banna. d'accord parce que denmisɛnnin ko de don nin ye nin sɔrɔ cogo min a bɛ se ka denmisɛnnin wɛrɛ sɔrɔ ten donc denmisɛnnin ye siniɲɛsigi de a ma fɔ aw bɛ yen nɔ population de kama a ma fɔ aw kana denmisɛnninw faga donc du coup solution ka sɔrɔ a la. merci beaucoup Neba vraiment merci ala ka hinɛ la hali bi ala ka dayɔrɔ nɛma an bɛ dugawu kɛ Abdoulaye ye vraiment a y'a kɔn kiti min ala ka nɔgɔya an n'a bila taa jɛmu na ala ka nɔgɔya an bɛɛ kelen kelen ye merci beaucoup an b'i yɛrɛ fo ala ka tunga diya i la. nin ye Abdoulaye kɔrɔmuso de ye ale bɛ Faransi vraiment a ma sunɔgɔ su rɔ ka sababu kɛ nin ye a y'a yɛrɛ ka kuma mais seli don o tun ye kunnasi nin ye k'ale ni a dɔgɔkɛ yɛrɛ kumana vraiment a dɔgɔkɛ ye fɛn caman fɔ a ye mais c'est triste vraiment a bɛ mɔgɔ miiri ja a bɛ mɔgɔ kasi mais a ye kuma min fɔ c'est très important sariya de kan ka baara kɛ an dan bɛ sariya la an dan bɛ sariya baarakɛlaw la u ka ko sama k'a ɲɛɲini réellement parce que an y'a ye ko in kɛlen ko baki mɔgɔ ye communiqué kan donc ko ka kɔrɔfɔla an y'a mɛn cogo min na ko a fɔra ko tir de sommation de kɛra marifa de cira sanfɛ ko balle perdue de y'a sɔrɔ mais en réalité ni ko ma ɲɛɲini a tiɲɛ tɛ se ka dɔn kosɛbɛ an dalen bɛ an ka sariya baarakɛlaw la parce que bali yɛrɛ an y'a ye Ture ka kɔrɔfɔla balu taara d'a ma a ye balu minɛ donc a ka kɔrɔfɔla ko vraiment ko in inchallahu u bɛna wulikajɔ sabati ka ko tiɲɛ dɔn wa maa minnu ye nin ko in kɛ an b'a ɲini an ka sariya baarakɛlaw fɛ u k'a ko ɲɛɲini hali bi an dalen b'u la wa an b'u kɔ parce que nin ko fasugu ni cɛ man ɲi a cɛ ka jugu polisiw ni jamanadenw de gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na polisiw ni jamanadenw de kan ka kɛ ɲɔgɔn taama ɲɔgɔn ye an y'a fɔ cogo min na wa polisiw bɛ yan civiliw de kama n'i ye armée fɔ armée bɛ yan jugu de kama minnu bɛna bɛn anw civiliw kan nka civiliw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ dugu kɔnɔna na yan polisiw de kɛrɛnkɛrɛnlen don anw de kama k'an lakana nka polisi kɔni ne hakili la ko gɛlɛyara cogo o cogo marifa ci man ka bɔ a la c'est à dire que fura dɔw kan ka sɔrɔ an balima polisiw bolo an hakili la hali ni jama cayar'u bolo u formelen don kama minɛn dɔw kan ka sɔrɔ minɛn minnu b'an ka bɔ a bɛ se ka kɛ i b'a fɔ ko marifa bɛ ka ci walima u ka dege karate kɛcogo la karatew la hali ni gabakuru fili la k'u yɛrɛ défend bon ni mɔgɔ wɛrɛ de ye marifa bɔ k'a bɛna marifa ci la i bɛ se k'i yɛrɛ défend nka marifa tɛ maa minnu bolo civiliw bolo fo ko nana kɛ nin cogoya la donc vraiment a bɛ maa miiri caya sinon polisi kan ka fɔri karate de la ni dɔ y'a fili ka nin kan ni gabakuru nana i b'i cɛ ka bɔ gabakuru kɔrɔ ni gabakuru nana i b'a tɛti i bɛ gabakuru kɛ cogo dɔw la olu bɛɛ de kan ka yira pour que a laban kana taa se fagali ma o cɛ ka jugu polisi ɲɔgɔn donc surɔ an nana ye k'a fɔ
mun ye alajon ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ alajon sura e tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ i ka hakili i ka jateminɛ bolila mun kan. ok Tchorno i ni ce n ka jateminɛ fɔlɔfɔlɔ bolila jeunes yɛrɛ confiance min bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la population ni polisi o tɛ yen nɔ bilen Tchorno i dun bɛna lajɛ c'est très grave o action min filɛ ka kɛ n'i ye tenitigi bɛɛ lajɛ polisi de ka proximité ka bon population civile yɔrɔ ka tɛmɛ tenitigi tɔ ninnu kan donc ni confiance tɛ yen a bɛ polisiw ka baara gɛlɛya u yɛrɛ bolo a bɛ se ka na ni problème wɛrɛ Tchorno au-delà de tout ça a bɛ i n'a fɔ e ka plateau kelen kan an ye kuma caman fɔ Tchorno kosɛbɛ nin min filɛ c'est vraiment déplorable c'est déplorable kuma tɛ se ka Abilaye Keita la na kasi tɛ se k'a la na wari tɛ se k'a la na un mineur de 17 ans qui avait encore beaucoup à offrir a ka du ye a ka sigida ye a ka jamana ye o ni fagali man kan o Tchorno loin ka polisiw accuser o tɛ mais hali n'i ye communiqué ta k'a lajɛ Tchorno tir de sommation o kɔni y'a ye jama y'i encercler i ye marifa de ci sanfɛ u ka se ka boli mais an ye information minnu recueilli n'o y'a sɔrɔ a kɛra o cogo kɔnɔna na Tchorno an bɛ se k'an jigila yɛrɛ tigɛ Mali polisiya la o c'est vrai ɲuman kelen kelenw bɛ yen hali an ka kɛ ɲuman yɛrɛ ka ca ye n'a ko kɛra nin cogo la an bɛ se k'an jigila tigɛ Mali polisiya la parce que ni tigatɔli kelen yera tiga tɔw cɛma ni o ma bɔ a la dɔrɔn tiga bɛɛ bɛ tiɲɛ Tchorno a bɛɛ bɛ tiɲɛ walahi parce que ko cɛ ko ko ale degelen de don mɔgɔ faga la ko wa ko ni cɛ nin ma bɔ yen k'a b'a faga ko foyi tɛ bɔ a la Tchorno a ye kumaba fɔ dɛ kumaba ye e ye tir de sommation kɛ ni jama majorité kɔni bolila policier min ye nin ko kɛ on suppose quand même a si dɔgɔmani kasabi ye o ye san 18 ye an k'a lajɛ socialement i dɔgɔnin ye manamana ko k'i la i bɛ se k'a jigin k'a minɛ k'a bɔgɔ formation militaire b'i la o kɔfɛ a ye tir kɛ jama yɛrɛ kɛra ne bolo ils étaient en mesure quand même ka mobili ta ka taga mais i y'i jɔ de ko e fɛnɛ tɛ boli wa Tchorno mɔgɔ kelen bɛ se ka mobili sama k'a lajɔ wa tiɲɛ yɛrɛ la vraiment polisi mobili fa est ce que denmisɛnnin san 17 Tchorno o bɛ se ka fɛn kɛ o la o bolili mun de bɛ e ɲɛsira la du moment où mɔgɔ caman bolila donc i bɛ tila k'a fɔ ko n'i ma boli n b'i faga k'a ko mɛ n bɛ boli mun na n tɛ zon ye n tɛ bandi ye parce que bagi bɛ yen nɔ bandiw de gɛnni kama k'u minɛ k'olu neutraliser k'olu bila hors d'état de nuire la mais o bandiw bɛ ka mɔgɔ minnu sɛgɛn ni bagi yɛrɛ fɛnɛ tilara ka taa o faga est ce que u tɛ ka population yɛrɛ faga bandiw ye wa mɔgɔw ka hakɛ to kuma la loin ka polisi bɛ accuser mais n ye a ɲininkali de kɛ ko an y'a mɛn cogo min ni o y'a sɔrɔ a kɛra ten Tchorno o de la an bɛ kuma dɔ fɔ polisiya tɛ mɔgɔ tiɲɛ wa polisiso tɛ mɔgɔ dilanyɔrɔ ye an b'a fɔ plateau in kan an tɛ sɛgɛn k'a fɔ Tchorno en tant que Mali tenu de kɔni kɛra dɛlɛnkanw dagayɔrɔ ye mɔgɔw ka hakɛ to a t'i n'a fɔ tenitigi bɛɛ dɛlɛnkan ye m'o fɔ mais an bɛ mun de ye ni mɔgɔ min dɛsɛra a ka den marabali la dɔrɔn Tchorno o b'o ta ka taa n'o ye polisiya la n'i yɛrɛ ko ale ye mɔgɔ faga a ka ca an bɛ ɲininkali de kɛ o ne ko a ye mɔgɔ caman faga yanni a ka don polisiya la ou bien a polisilama de ye mɔgɔw faga an yɛrɛ mun kɔni ma se k'o kuma faamu parce que anw bɛɛ bolila bon ni o y'a sɔrɔ a dun ye mɔgɔ faga yanni a ka don polisiya la Tchorno n'i ye criminel ta k'a kɛ polisi ye a bɛ t'o crime kelen de kɛ o n'i ye zon ta k'a kɛ polisi ye a bɛ t'o kelen de kɛ o i bɛn'a ye an ka tenitigiw la nin action ninnu de bɛ kɛ nin kuma ninnu de bɛ fɔ a b'i lamaloya kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ yɛrɛ ɲugu i yɛrɛ la n'a ma fɔ tenitigi dɔ minɛra sonyɛni na a dɔn a fɔra e yɛrɛ ka plateau kan ko Mali sapeur pompier dɔ minɛra fer den sonyɛni la Tchorno donc il est temps que depuis quoi c'est très important depuis que bɛɛ man ka don finitigiya la i y'a faamuya bɛɛ de man ka don a la c'est à dire an b'a ɲini an ka faamaw fɛ n'u bɛ jateminɛ n'u bɛ mɔgɔw ta u ka jateminɛ kɛ u ka jateminɛ kɛ ne ko a tigi ye maa nasugu jumɛn ye dɛ enquête ka k'a kan c'est très important mɔgɔ min na mɔgɔw lakana o man ka kɛ mɔgɔ n'importe qui yɛrɛ o kan ka kɛ mɔgɔ hakili sigilen de ye vraiment a kunkolo la i y'a faamu a bɛ n'a fɔ i ka kuma la i ko finitigiw jamana dɔgɔtɔrɔw ani jamana sariya tigɛbagaw mais Tchorno jamana bɛ ninnu de bolo ni ninnu kɔni kɛra mɔgɔ lankolon o y'a kɛlen mɔgɔ lankolon jamana de bon donc mɔgɔ si man tɛ k'a ta k'a bila olu baara la k'a sɔrɔ a ɲɛdɔn t'i la k'a sɔrɔ enquête ma kɛ est ce que nin hakili bɛ se ka nin baara in kɛ parce que ni fa kɔni ma wuli mɔgɔninfin na e kan ka mɔgɔ min lakanda e k'o ye k'o tirer et puis a bɛ fɔ cogo min an ye information minnu sɔrɔ a ye tiri fɔlɔ k'a kan cɛnin kun ko k'a tɛ boli tiri fɔlɔ kelen
a ko sa k'a b'a yɛrɛ ɲini a ye filanan fɛnɛ k'a kan ko o y'a jɛ tɔrɔnɔ fo o taara sigiɲɔgɔn dɔw ka kogo sɔgɔ tɔrɔnɔ o kɔni ma ci sanfɛ bilen mais pour que k'i ka kuma in fɛnɛ fɛngɛ autorisation don mais mɔgɔ bɛ yan o ka bazin fara o sen foroto o y'a terikɛ dɔ ye o an n'o ka bazin taara Ture fɛ yen mais Ture a bɛ wulikajɔ la a bɛ k'a se kɛ yɔrɔ a b'a se kɛ ko sabanan in de kɛra cɛnin yɛrɛ bɔlen ka bi sabanan in o kɔni kɛra tɔlase de ah mais ça c'est grave c'est très grave mais ni tire sommation don an taara ni bazin Ture ɲɛkɔrɔ bazin kɔfɛla sɔgɔlen tire sommation m'o kɛ yan bali bɛ bɔ sanfɛ ka na fini kɔfɛla ni sɔgɔ bali sommation kɔni sanfɛla ye n'a tila ni bali bɛ jigin kɔnɔ a bɛ jigin kunkolo kan donc a bɛ jigin kunkolo de kan a tɛ fɛn k'i kunkolo la ka na bazin fara ka tɛmɛ sen fɛ mais bazin yɛrɛ Ture la mais an b'a dɔn fɛnɛ Ture a b'a se kɛ an bɛ so yɔrɔ ma parce que nin ye sigida jeunes ka information ye an bɛ ka kuma kɛ bazin fɛnɛ tɛ bazin dogolen dɛ an bɔra n'a bazin Ture fɛ yen kuma fɔlen tɛ dɛ a bazin taara Ture k'a ye ok an bɛ ka kuma kɛ en fonction des informations qu'on a reçues an bɛ ka analyse kɛ olu kan an bɛ mun ɲini procureur Ture fɛ an kɔni b'a dɔn ale c'est quelqu'un de vraiment intègre i t'a sen don le ye manamanako la i t'a sen don le ye fɛn foyi la ni nin ko sugu kɔni kɛra ale ka commune na cɔrɔ an b'a dɔn cɛ min ye lumière bɛ kɛ nin affaire in na wa coupable bɛ puni a tiɲɛ bɛ dɔn mais cɔrɔ coupable bɛ puni ka kuma tigɛ fɛnɛ a y'o fɛnɛ fɔ n'an ma mɔgɔ ninnu mɔgɔ fɛn kɛ o bɛ jeunesse la bon en même temps a y'a ɲini an fɛ fɛnɛ mɔgɔw ka sira u ka bɔ sira la an ko an b'o d'a ma jɔn y'o fɔ Ture yɛrɛ Ture an y'a fɔ ɲɛna ka bɔ mɔgɔ minnu ye nin ko in kɛ k'u minɛna u yɛrɛ baara kɛ ɲɔgɔn ba mɔgɔ ninnu kɔni o bɛ jeunesse la ok d'accord a kɛra cogo cogo mun b'a la mun t'a la n'u bɛɛ bɛ yen kɔni donc d'ici 40 jours quand même dɔw na tiɲɛ kɔni fɔ a y'o fɔ a ɲɛna fɛnɛ ten yan'an ka bɔ an ko an bɛ garantie d'a ma fɛnɛ mɔgɔ fɛn fɛn kɛlen don ka sira tigɛ ne yɛrɛ bilar'o ɲɛ fɛnɛ sɔgɔmada na ne yɛrɛ taara o y'a sɔrɔ aw ye siraw tigɛ pinaw tun bɛ ka jeni ɲama tun bɛ sira la anw de kelen tilara ka segin tuguni non ninnu tɛ solution ye donc komi sariya de bɛ jamana in kɔnɔ an bɛɛ de ye maliyɛn kelen ye donc a bɛ ka baara kɛ sariyatigiw b'u ka baara kɛ an ka sira in libéré u ka tɛmɛ donc an tɛmɛna 5e fɛ fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ yen u kana gazi ci problème t'a la mɔgɔw b'an na fɛnɛ u tɛ ko in u t'a ɲalen fɛ bɛɛ bɛ na ni ŋaniya de ye mais mɔgɔ b'a la fɛnɛ u bɛ fɛ a ka kɛ ka ɲa o donc an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan gazi ci o donc an bɛ taa kuma mɔgɔw fɛ an taara kuma an ka kabakurun ta ka kabakurun bɔ sira la hali sisan siraw bɛ ka bali ka ɲamaw bila kɛrɛfɛ donc a y'a fɔ an ɲɛna cogo min an y'a kɛ ten mankan ma wuli tuguni fosi mais Ture kɔni a ko sariya b'a ka baara kɛ fɛnɛ ni Ala sɔnna a ma sinon mun yɛrɛ kɛra fɛnɛ jeunesse filɛ nɔ jigitigɛ don fɛnɛ dɛ mais commissaire nana bɛ kuma wagati dɔw la mɔgɔ sɔrɔla u bɛ ka banni kɛ banni tɛ solution ye bon an bɛ se ka dɔw ta kɛ dusukasi an bɛ se ka dɔw ta kɛ a bɛɛ b'a la vraiment mais mɔgɔ sɔrɔla fɛnɛ ka maire yɛrɛ ou bien maire dɔgɔ an ko non a kan'u dɔgɔya maire min y'anw de kama n'a ka d'a ye a b'a da ka sunɔgɔ a volonté de b'a la a kɛra ka commune kɔnɔ sinon n'a ka yɛrɛ d'a ye a b'a ka téléphone faga a b'a fɔ a ma bɔ a kalama jɔn bɛ se k'a accuser mais n'i ye a ko scène bɛɛ kɛra a ɲɛna ok Tchorno an tɛ se ka bɔ kuma la k'a sɔrɔ an ma halisa policier intègre fo minnu b'u k'u ka baara kɛ a kɛcogo la minnu b'a dɔn k'a fɔ olu ni civil ka surun ɲɔgɔn na u ka baara de ye ka civil protéger et non k'u faga Tchorno an ka kuma laban bɛ kɛ jumɛn ye nin na parce que n'i ye n yɛrɛ kɔrɔkɛ ka kuma lajɛ souvent ɲugu bɛ ɲaga ɲaga wuli foyi tɛ polisikɛ ka action justifiée parce que i tɛ se ka mineur non armé ka tila ka a tirer tantôt à bout portant mais u fɛnɛ kuma dɔ fɔ ni o ye ko olu ye policiers ka mobili encercler ka gabakurun da o ɲɛ ko policiers tɛ taa parce que policiers fɛnɛ de nɔ ye mobili gɛnni o bɛ se ka kɛ mais an ka tila ka fɛn kelen fɔ nul n'a le droit de se rendre justice soi-même an fɛnɛ man kan tɛ k'o image kolon ta k'o di diɲɛ mɔgɔw ma k'a fɔ k'an bɛ policiers lajɔ an yɛrɛ b'an ka sariya tigɛ an yɛrɛ ye o yɔrɔ kɔni kɔfɛ an tɛ se ka raison foyi di policier ma civil i kan ka mɔgɔ min protéger wa i kelen n'a kelen jɔlen i bɛ s'a la i dɔgɔnin don i fɛn wɛrɛ don ka mugu ci o kan fo siɲɛ 3 foyi t'o justifier non o yɔrɔ a bɛ se ka kɛ o yɔrɔ ma ɲɛ de fait que population ye kabakuru bilasira nka a gɛlɛya cogo cogo minɛnw de bɛ policiers bolo gaziw bɛ yen matarakuw bɛ yen a nasugu bɛɛ bɛ yen n ko marifa ye fɛn balan kawusu bɛ yen cɔrɔ voilà c'est à dire marifa yɛrɛ
marifa ye ko i b'a fɔ par exemple à la justice ni juge bɛna maa da wala ni procureur ma maa datugu a fɔra sariya yɛrɛ la ko datuguli bɛna fɔ ko laban de n'a yira frère yɛrɛ ma vraiment fura i kan ka datugu quoi o de kan ka kɛ ko laban ye donc o fana bɛna fɔ polisi fana ka marifa utiliser o kan ka kɛ ko laban de donc o de kan ka k'o ye s'il sent sa vie menacée s'il sent sa vie menacée parce que polisiw ka fɛnw i b'a sɔrɔ minɛn caman bɛ yen mun yɛrɛ problème ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ nin bɛ polisiya image tiɲɛ nin b'a image tiɲɛ sinon ni nin kɛra na yɔrɔ wɛrɛ i b'a fɔ ni ne bɛ Mali la nin tɛ se ka kɛ ne la mɔgɔw mana tiɲɛ cogo cogo ninnu e y'a fɔ cogoya min na gaziw ni fɛnw bɛ yen nɔ ka mɔgɔw dégager n'a ye sɛgɛn wuli sɛgɛn kun bɛ se ka na n'u ye gaziw ni fɛnw ci i bɛ taa o jagoya ayi mɔgɔ bɛ yɛrɛkɛ ni gazi ba ninnu cira mɔgɔ b'u yɛrɛkɛ o mais ne m'o kɛ f'i bɛ fɛ ka mɔgɔ tɔw tɔgɔ tiɲɛ i nɔfɛ jagoya dɔw ye d'accord mais o b'a yira gazi ma ci non gazi ma ci polisi laban minnu nana ne yɛrɛ ma gɛrɛ o la n ko mon frère parce que bannen tɛ nin solution fani ne t'a solution mais wallahi mɔgɔ ɲuman b'u la n bɛ segin k'a fɔ ne ko an y'aw dɔ de mɔgɔ si kana n'aw bila ka gazi ci anw na aw dɔgɔnin n'aw kɔrɔ n'aw denw de bɛ jama in na n ko ne kɔni b'a fɔ a ɲɛna a ye segin solution bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la wallahi u seginna u ma gazi ci ni mɔgɔ ko polisiw ye gazi ci i ye nkalon tigɛ ma gazi ci o fɔr'u ɲɛna u ka mobili ta u seginna ka taa d'accord ok a tɛ tɛmɛ o kan Kulibali an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn vraiment ko janaja ye don jumɛn ye sini à partir de quelle heure janaja ni juma jiginna parce que an y'o de mɛn donc a bɛ kɛ u ka duba la o bɛ fan jumɛn duba la a bɛ explication min ka surun n'i tɛmɛna Fayi ka yɔrɔ la Fayi ka yɔrɔ awɔ ni pharmacie PO ɲɛfɛ walima n'a ka di ye pharmacie PO o fana ka surun a la ni jɔlen PO da yɛrɛ la o bɛ ɲɛsin carré ma ka jigin d'accord an b'a ɲini ala ka silamɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka se ka taa ni ka se ka taa Abdulayi Sama duwawu la vraiment nin ko kɔni kɛra an bɛ duwawu de sama ma dɔrɔn o de se bɛ anw ye ka sama duwawu la et puis en même temps kuma mun bɛ kɛ k'a laban o ye sariya ka tigɛ an mago bɛ justice la an bɛ Ture sama duwawu la ala ka nin baara in sabati a bolo ala k'a sabati a bolo ko in kɛra cogo jumɛn exactement a tiɲɛ yɛrɛ ye mun ye maa minnu y'a ko kɛ tari mun de b'a ko kɔfɛ Mali an danbɛ Ture la an b'a dɔn Ture bɛ nin jaabi bɔ ka di jamanadenw ma an dalen b'a la parce que a kɔni kɛra communiqué mun kɔnɔna kɔni juge ŋanaw de b'a bolo yen substitut ŋanaw b'aw bolo yen u bɛ nin ko sɛgɛsɛgɛ fo ka se a dan na ni mun bɔra la inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wa an b'a fɔ an ka Mali polisiw gendarmerie fo ka taa bila an ka finitigilakaw wɛrɛw polisiw u ka ca garde nationale a ka jateminɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa an ka finitigiya la a ka kɛ maa sɛnsɛnniw ye maa minnu sɛnsɛnnen don ka ɲɛ minnu bɛ yen k'u ka ko kɛtaw dɔn bɛ a dɔnnen don k'a fɛ u tɛ fɛn juguw ta k'u kunkolo ɲaami o de ka ɲi ko in kɔnɔ a ka jateminɛ kosɛbɛ hali bi dɔ ka fara a kan o de ka d'anw ye o de bɛ kɛ sababu ye nin fɛn fasugu bɛ se ka kisi kosɛbɛ ka bɔ an ka jamana ma vraiment maliyɛnw ni de tun b'an bolo sujet kun fɔlɔ la an bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye vraiment merci beaucoup ala k'aw lakana hali bi ala ka ko in tiɲɛ bange ala k'a tiɲɛ bange hali bi merci beaucoup n'an tilala o la an bɛ taa sujet kun filanan na maliyɛnw o mun ye an ka président de la transition ni o ye colonel Asimi Goïta juma maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ juma tɛmɛnen fo ka don sibiri la fo ka taa se dimanche ma kari ntɛnɛn a fɔra ko tarata ye seliba ye Mali kɔnɔ anw ka colonel ni o y'an ka président de transition ye ko mun kɛra la maliyɛnw Bamako misiriba kɔnɔ an hakili la a y'a kuma mɛn anw yɛrɛ kumana kan kunnafonidila caman fana bɛ yen minnu kumana kan nka jaw bɔlen a dɔnna k'a fɔ minnu ye tiɲɛ ye o dɔnna a dɔnna sabula kunnafoni ma nɔgɔn bɛɛ b'i ta fɔ nka o de y'a to anw ouverture media anw de kɔrɔtɔ kunnafoni ma anw bɛ kunnafoni an b'an hakili sigi k'a ɲɛɲini ka ɲɛ an bɛ se ka source 5, 6, 7 fo ka taa se 8 ma o dɔnnen kɔfɛ an b'a lajɛ k'a fɔ source jumɛn gɛrɛ la kosɛbɛ ka tɛmɛ jumɛn kan jateminɛ bɛ k'o la ka bolo kan parce que a bɛ se ka kɛ kunnafoni dɔw bɛ olu tɛ k'i ɲɛna nka a bɛ kɛ maa minnu ɲɛna i b'olu caman de wele k'u ɲininka maliyɛnw komi n'a ye Asimi Goïta sɔrɔ cɛ dɔ bolila ka bɔ maaw ɲɛma ka taa muru da k'a bɛ taa Asimi Goïta agresser ka muru turu a kɔnɔ nka ala jɔn dabali banna dɛ hakili la ja in a bɛ ka tɛmɛ an ka bɔlɔlɔ sira kan maaw ɲɛ b'a la ɲininkali caman bɛ yen an bɛna minnu da an yɛrɛ ma k'an yɛrɛ ɲininka minnu na sabula nin ko mun n'a kɛra kamalen sera ka tɛmɛ garde nationale la cogo jumɛn ni ka se ka taa ko f'a bɛ taa muru da Asimi Goïta kan na o de ye ne yɛrɛ dabali ban malgré que Asimi Goïta est entouré par les gardes a nasugu bɛɛ b'a la nin sera k'a pan cogo jumɛn ka chuti kɛ ka taa cun u ɲɛma k'a bɛ muru kɛ ka Asimi Goïta o kɔrɔ ni marifa tun b'a bolo a b'a sigilen to dɔrɔn ka marifa ci yɔrɔ jan fɛ
o de y'anw dabali ban o yɛrɛ ye ɲininkali fɔlɔ ye fɔlɔ o b'a yira k'a fɔ mais nin bɛ se ka kɛ cogo di nin bɛ se ka kɛ cogo jumɛn parce que jamana wɛrɛw bɛna ye k'a fɔ Mali président gardiw kɛmɛ k'a koli nka maa dɔ bolila ka bɔ u woni cɛ ka boli ka bɔ ka taa muru d'a kan na nin ye kabako ye sa nka ko in a fɔlen a ye jamana minɛ waati min na kunnafonidila dɔw fana ko Asimi Goyita ye chute de kɛ k'a ye judo kɛ maa mun bɛna a kan tigɛ k'a ye judo kɛ k'a bɔ k'a bin dɔw ko k'a y'a bolo yɛrɛ tunun k'a d'a tɔn kan o bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko k'a y'a natɔ to dɔrɔn k'a y'a tɛti k'a bɔ k'a bin dɔw ko k'a bɛna muru k'a la k'a y'a jɛn ka bɔ yen k'a tigi tɛgɛ minɛ k'a da dugu ma bɛɛ y'i ta fɔ nka en réalité jaw bɛ kuma ala jɔn jaw bɛ kuma dɛ i ye jɛn ye wa hakili la jɛn in a filɛ ka tɛmɛ ouverture média plateforme kan cɛ bɔra cogo min na c'est à dire que n ko i b'a fɔ Asimi Goyita komɛ nasi de la c'est à dire que an kɔni t'a dɔn c'est à dire que mun de bɛ Asimi na ne yɛrɛ dabali bɛ banna muru bɛ se ka na da maa la cogo jumɛn fo ka tila ka tɛmɛ ta a tigi ma foyi ma kɛ dabali ban don dɛ e dabali ma ban wa Cɔrɔnɔ ni maliyɛn bɛɛ dabali ban action kɛcogo ye mɔgɔw dabali ban résultat min yɛrɛ fɛnɛ yera kɔfɛ o fɛnɛ y'an dabali ban Cɔrɔnɔ nin ye dabali ban ko ba de mɔgɔw bɛ ka saga kan tigɛ wagati min e bɛ fɛ ka jamana kelen président kan tigɛ o wagati wallahi an bɛ saga lahiya kɔni dɔn an bɛ lahiya ko la e t'a min ɲɛsin an ka président président kunturu Cɔrɔnɔ ko f'i b'o kan tigɛ n tɛ expert kɔni ye i b'a sɔrɔ a ma saga sɔrɔ kɛ maa b'a dɔn wa o ma i b'a sɔrɔ a ma saga sɔrɔ saga gɛlɛyara Cɔrɔnɔ maa t'a dɔn dɛ tiɲɛ na saga gɛlɛyara n nka tɛ ka kɛ Tarawelelakaw de ye président Tarawelelakaw ni Danbelakaw président sogo dun man di dɛ Cɔrɔnɔ ne kɔni y'a ko i b'a sɔrɔ a ma lahiya sɔrɔ komi saga gɛlɛyara ɲina bon i b'a sɔrɔ a diminen n'a ka muru taara komi ma saga sɔrɔ n b'a dɔn kɔni Asimi Goyita de y'an ka Mali président ye maa b'a dɔn ni ko wɛrɛ tun b'a kɔnɔ wa mɔgɔ si t'o dɔn donc an kɔni bɛ mun fɔ kɔni vraiment a kɛra an dabali ban ko dan ye a y'an dabali ban kosɛbɛ mais Ala de ye Asimi Goyita bɔ Ala de y'a bɔ surtout ni président faga ko tile in na an y'a mɛn ko Madagascar président ko o fɛnɛ échappera tentative d'assassinat dɔ la i bɛna ye Haïti président o fana fagara fo a fɛ yen Cɔrɔnɔ nin kɔni an ye image ye cogo min Ala folen kɔfɛ k'a barikada muru tun bɛ tiɲɛ min bolo ni gulɔ kɔni kun kelen tɛ k'a ta tiɲɛ fiyewu a ka muru kɔfɛlan kɛ ɲɛfɛla ye ni ka taa kɔfɛlan tirisa président kan na i bɛ sɔrɔ nɛgɛ haya bɛ Asimi bolo ka da kan an ye muru dalen a kan na k'a tereke cogo min fɛn ma ye min hali ko o ye sɛ kantigɛ jelini ye min bɔra a la vraiment o bɛ se ka fɛn dɔ yira ni muru kɔni kun t'a kɔ kan i bɛ sɔrɔ nɛgɛ haya b'a bolo ko nin ye tiɲɛ o Cɔrɔnɔ kosɛbɛ maa tɛ don filitigɛ la ten o ni ko ɲɛɲini surtout Asimi Goyita ninnu ka yɔrɔ in filɛ nin force spéciale don ko ɲɛmɔgɔ olu labɛnnen don kosɛbɛ i ɲɛ b'u la u fasa bɛ mais n terikɛ sabali hali n'i ye nɛgɛ talaw minnu bɛ jɔ boîte daw la f'u kɔkɔbɛ hali olu cɛ naani tɛ s'u la olu ye force spéciale de ninnu bɛ cɛ kɔkɔlenw de ta k'u da duguma k'u bɔ k'u ben k'u tɛgɛ sɛgɛn u labɛn b'a kama les forces spéciales bɛɛ ti k'a ye dɛ u ka farin et puis u ka formation bɛ mɛn mais o bɛɛ kɔfɛ n tɛ expert ye sécurité la k'a fɔ ko nin sera ka président n'a sɔrɔ an b'a kɛ sirankoba ye parce que aspect min don nin bɛ se hali ka an ka investisseurs étrangers minnu bɛ fɛ ka na investi walima minnu investilen don déjà on est en crise mɔgɔ caman dalen tɛ jamana la Cɔrɔnɔ ni nin tun ye jamana ye min organisé len don i tun b'a ye a tun bɛ jouer u ka bourse kan parce que a bɛ mɔgɔw dusukun siran ka na investi jamana kɔnɔ jamana min l'assassin a facilement accès au président a bɛ fɛ ka na a faga donc o kuma in bɛ mun de yira u k'u jija n'u ka sécurité bɛ cogo min u k'a revoir dɛ sinon nin ye fɔlɔ ye Ala kan'a filanan Ala kan'a filanan sinon a ma nɔgɔn bon komi e ko ye ten a garde ninnu dɔn ne ye karate kɛ ka tɛmɛ ne ye karate kɛ ne kɔni ne ye karate kɛ anw ka karate la ni o ye Shotokani ye anw b'a dɔn maa ɲɛma tɛ kɛ ten parce que a bɛ fɔ karatekaw ye parce que i b'a sɔrɔ force spéciale mɔgɔw filɛ nin ye u bɛɛ bɛ karatew dege a kɛcogo bɛ f'u ye bon Shotokani yɛrɛ dɔ la a bɛ f'i ye hali ni da bɛ sunɔgɔ la o k'a sɔrɔ i labɛnnen don hali n'i bɛ ka gɔrɔntɔ o b'a sɔrɔ u labɛnnen don à tout moment olu hakilila kɔni na à tout moment u bɛ se k'a giriser donc Shotokani na u ka pa dɔ bɛ yen u b'a wele ko Kakato Giri n delila ka kuma fɔ yan nɔ Kakato Giri ani ka garde ninnu bɔ ka maa natɔ to k'a minɛ sira la tɔgɔ de b'a la wa maa bɛ kalan kɛcogo la depuis don waati karate la fo ka taa fitila surtout maa min bɛ yen k'a ye sanfɛ yɔrɔw sɔrɔ i b'a dɔn force spéciale mɔgɔw bɛ kalan a la kosɛbɛ u ka se ka gardiw minɛ ka ɲɛ maa mana balo la à tout moment u ka se ka kisi cogo min na Asimi Goyita ka nin ko in a kɛra sababu ye même sɔgɔmada in na u tagalen ye Bagadaji ekɔliso ko in na an da bɛna tila ka s'o ma sujet filanan na
journaliste ko journaliste ti do fo journaliste dimina journaliste ko ma ko mun ya Assimi Goïta sɔrɔ k'olu de nɔ don wa parce que journaliste an y'a ye journaliste caman di mɛn ko denmisɛnninw donna ekɔliso kɔnɔ denmisɛnninw ka ekɔliso de don olu donna ekɔliso kɔnɔ nka ni presse nana ko presse caman jɔra da la ko kuma k'olu ye k'olu de nɔ don wa walima parce que an y'a ye k'a fɔ sécurité bonyana tuguni lakana bonyana ni turabilen y'i fa faga n'i ye dununbilen i bɛ siran kosɛbɛ a tɛ i n'a fɔ ɲugun kɛra journaliste la an balima journaliste k'u k'a faamuya k'u k'a faamuya parce que cɛ in bɔra fɛn min bolo kunna sini maa tɛ bɔ a bolo ka tila k'a fɔ k'i b'i tulonkɛ kɔ tuguni i ka lakana la bon i filɛ ka fɛn caman fɔ gardiw bɛ former fɛn caman na n y'a fɔ cogo min n tɛ expert ye sécurité la mais misiri kɔnɔ nin donna suguya ninnu na i b'a sɔrɔ cɔrinɔ hadamadenw bɛ dorogu ɲɔgɔn na kosɛbɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn muru dogo ka di bon donc an bɛ gardiw fo koyi parce que muru tereke ko fɔlɔ min kɛra filanan ma kɛ o y'a sɔrɔ u y'u poro a kan bon donc a bɛ se ka kɛ faille dɔɔni yera mais o fana ka réactivité peut-être ça a permis c'est-à-dire d'éviter le pire. Wallahi o fana kɛra mais i ye kuma dɔ fɔ i ko marifa dugari parce que i b'a dɔn ne y'a kɛ mun ya ne y'a kɛ peut-être comme seliba an bɛ seliba la mɔgɔ b'a fɔ ko ni ye muru ye maa bolo i b'a sɔrɔ sagatigɛ ko don parce que mɔgɔ bɛ muru san Bamakɔ ka yala o hali muru feerelaw bɛ yala ni muru ye peut-être ne y'a ko de i b'a sɔrɔ cɛ b'a fɔ n'i nana don ni marifa ye peut-être que c'est incompréhensible mais n'a nana don ni muru ye mɔgɔ b'a fɔ komi seliba don i b'a sɔrɔ a y'a ka muru kura san n'a tilala seli la a bɛna taa lahiya tigɛ parce que Mali la yan nɔ lakana ko ba tɛ nin ko ninnu na et puis encore an ka jateminɛ bolila mun kan mun ye Bamakɔ misiriba yɛrɛ an b'a ɲini u fɛ ko n'an ka président bɛ taa sigi ka dɔ fara kosɛbɛ 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 sécurité kan mɔgɔ minnu bɛ don k'a tigi sans vouloir te couper la parole i bɛna ye depuis salon seli fitinin ka se salon seliba ni ɲinɛ seli fitinin ma an y'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ seli laadaw la tilen palais de la n bɛ fɛ ka mun de fɔ nin yɔrɔ la Cɔrɔnɔ information y'a sɔrɔ cogo di e y'a dɔn ko Assimi tun bɛ ka taga misiriba la mais bɛɛ b'a dɔn selibaw ni seli fitinin non parce que seli fitinin a ma taa coronavirus ko Burama yɛrɛ min ka fanga dafirila Burama yɛrɛ an y'a ye o fana ma taa parce que il faut reconnaître que généralement n'u bɛ taa i bɛna ye diplomate minnu accréditelen don an fɛ yan nin nɔ ni olu ka jamanaw ye silamɛ jamanaw ye walima n'o diplomate yɛrɛ ye silamɛ jamanaw ye olu caman bɛ invité Cɔrɔnɔ ministres bɛ invité donc tu n'as pas facilement accès au président mais Cɔrɔnɔ an m'o o si ye nin na ni o si ma ye nin na est-ce que an tɛna fɔ ko information futera yɔrɔ dɔ la ka se cɛ in ma k'a fɔ ko Assimi bɛ sɔrɔ misiri la nin donya in na ni o kɛra sécurité in kan ka revoir koyi k'a revoir depuis sanfɛ u ka homme de confiance u k'olu lajɛ surtout kana garde baissé n y'a fɔ cogo min ala sera ka président porokoto nin na nin ye fɔlɔ ye ala kana filanan ala kana filanan vraiment ko bɛ sen ka maliyɛnw ni waati in na enquête bɛ ka kɛ kosɛbɛ ni mun bɔra la an hakili la mun ye présidence sur les communications o bɛna bɔ ka ɲɛfɔli k'a ko la ɲɛfɔli ma k'a la o de y'a to kunnafonidilaw a ka gɛlɛn anw bolo kosɛbɛ an da ka maga fɛn na fɛn mun bɛ yen k'an m'a ye yɔrɔ jɔnjɔn la donc waati in kɔnɔ na ko bɛ depuis cɛ minɛ hali bi ɲɛɲininiw bɛ sen kan nka ko k'a se ka bɔ bɛɛ kɔnɔ na cɛ kɔni tɛ fatɔ ye an y'o kuma mɛn ko fatɔ tɛ parce que mɔgɔw tun bɛ sɛgɛsɛgɛ la k'a fɔ ko fatɔ don nka ko fatɔ kɔni tɛ fatɔ tɛ dɛ a kunkolo ko fɛnba t'a kunkolo la mais dɔw ka kɔrɔfɔ y'a jira k'a fɔ k'a kun drogué mɛ k'a kun ŋɛmɛ ka minfɛn dɔw min k'a yɛrɛ drogué i bɛna taa président fɛn kɔnɔ y'a dɔn i bɛ fɛn dɔ min o parce que i b'a sɔrɔ a b'o bila a kunna n'i m'o kɛ tɛna se ka nin baara in kɛ fiyewu. et puis Cɔrɔnɔ n'i y'o min maa b'a si dɔn n'i y'o min i tɛ siran saya ɲɛ o i tɛ siran ɲɛ n'i bɛ siran saya ɲɛ i t'i ɲɛsin président ma parce que fɛn fila don i ye président fa i bɛ sa nka bugɔli mun dara ka fɛn ma a ka fɛn numu sɔn ka bila dɛ garidi numu tun bɛ dɛ u ye koro dɔ sigi a kunna aw y'a koro koyi ne kun tɛ makɔrɔta ɲɔgɔnna setɔ a ma sa ni mun y'a setɔ a yɛrɛ ka jugu n'o ye parce que makɔrɔta kɛra tɛgɛ ɲɛ kelen ye nka ale ta kɛra muru yɛrɛ ye u tun bɛ k'a koro de u ye cɛ minɛ k'a tɛgɛ sigi koro dɔ dara hali mɔbili kɔnɔ u bɛ k'a dasi ne b'a dɔn fɛn mun n'a kɛra ka dɔrɔgu ta dɔrɔgu b'a bila ça c'est sûr et certain parce que ninnu mun din bɛ cogo min na force spéciale mɔgɔw yɛrɛ labɛn mais gardiw labɛnnen don est-ce que mɔgɔw tun bɛ yen u bɛ baara da nin kan yanni nin ka s'a seyɔrɔ la nin bɛ sɔn k'a fɔ ne t'a dɔn fɛn bɛɛ de bila nin ba nka vraiment an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka ko in tiɲɛ bange maliyɛnw ko bɛ sen kan hali bi enquête bɛ sen kan hali bi k'a jira k'a fɔ kɔni tiɲɛ in jɔnni de y'a bila nin baara in na walima a yɛrɛ kuntilenna ko de don wa olu ko de bɛna bɔ sen kan Inch'Allah peut-être dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ nka n'a kɛra hali bi an b'a fɔ y'a sɔgɔlen to ouverture média la an da bɛna se a kunnafoni bakurubaw ma ni ka di aw ma en temps réel la an bɛ foli bila jamanaden kelen kelenna bɛɛ ye ni de kɔni ye an ka président de la transition sɔrɔ vraiment ouverture média tɔgɔ la an b'a condamné kosɛbɛ k'a fɔ nin cɛman in nin waati in na an kan ka transition dɛmɛ an kan ka transition soutenir Assimi Goïta kunkolo tɛ Choguel Kokala Mayiga kunkolo tɛ anw ka jamana de nujuru b'u bolo
donc jamana mi se ka ɲɛ sira o sira kan b'u dɛmɛ ni hakili ɲumanw de ye hali ni Asimi Goyita bɔra ni maa wɛrɛ nana i b'a sɔrɔ dɔ ti k'a fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ bɛɛ fɛ Asimi yɛrɛ ka kɔrɔ fɔlɔ ORTM na o de fɔ a ko kɛra cogo cogo i b'a sɔrɔ ko dɔw bɛ yen n ka cɛ olu ni hakililaw tɛ kɛ kelen ye ko kɔni ye ko taabolo ye i kɛra cogo cogo maa dɔw bɛ yen o i ko tɛ diya olu ye donc ale yɛrɛ y'o faamuya ka ban anw bɛ mun ɲini an ka Mali marabaaw fɛ nin waati in na o ye transition in bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ u ka élection gros labɛn ka ɲɛ ka an ka Mali kalanko jateminɛ kosɛbɛ kɛnɛya ko ka jateminɛ lakana ko ka jateminɛ u kan k'o défi de lancer o bɛ se ka ɲɛ cogo min na camancɛ fan in kɔnɔ sinon an b'a dɔn k'a fɔ a bɛɛ tɛna ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛna ale ka dankari maa minnu bɛ yen ko anw ka fanga nunjuru b'u bolo an ka jamana nunjuru b'u bolo maliyɛn o b'a fɔ i bɛ fɛ anw ka jamana dafiri tuguni de Mali bɔra gɛlɛya mun kɔnɔ n'a fɔra ko Ala k'an kisi ko tun ye Asimi Goyita sɔrɔ an bɛna taa bila crise wɛrɛ de kɔnɔ ça c'est sûr et certain donc an b'a fɔ Ala k'an kisi crise wɛrɛ ma an mugu tɛ na fantanya b'a kan an bɛ fɛ hɛrɛw kana jamana kɔnɔ wa an bɛ dugawu kɛ Ala kana nin ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ tuguni fiyewu fiyewu n'a tiɲɛ bangina an bɛ bɔ ni ka se k'a di maliyɛnw ma en temps réel maliyɛnw ne bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn Ala jɔn tun bɛ n kɛrɛfɛ n'o ye Monsieur Kulibali Abdurahmane Kulibali n b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a ka cɛsiri la an b'a fɔ hali bi an b'aw ka bila la an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Inch'Allah Ouverture Media plateforme kan an b'a fɔ a k'an bɛɛ sɔn au revoir. Abana peu awo auga disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu yarawal nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya essence ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawal de don yarawal la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i da ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawal la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, madame. Monsieur Kulibali. Ok, voilà. Monsieur Kulibali. Merci. Sunɔgɔ bɛ yen baasi tɛ yen sigiyɔrɔ bɛ yen. An ka kan kɔ an ka tun ka kuma fɔ nin kiri la de n bɛ lamɛn sisan. Histoire de l'école service an ka baara ye denmisɛnnin tilala kalan na yala an bɛ se ka baara garisɛgɛ la cogoya min na ka se ka formation kɛ i bɛ se ka Kunnafoni yɛrɛ e kun tɛ fɔlɔ san fo ka ne yɛrɛ jɔ n banna k'i kɛra kɛnɛya juru sɛnɛ. Société Sodima ka safinɛ kura dilannen do awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na fini nɔgɔko b'o la minɛ nɔgɔko b'o la fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma safinɛ Dima a jɛnsɛnnen do Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la u bɛ weleli kɛ 75 30 fu ani 51 safinɛ Dima safinɛ k'i sigi k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba ti bɛɛ ye Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔw sabati ka na ni américains ka produit dagabanaw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a ka ɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka donna ye an ka ban Maliba kɔnɔ Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye américains ka dun ka faw taasiraw la
boisson b'o la biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye sɛ b'o la wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛɲa yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani amerikɛnw ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a ka ɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se amerikɛnw ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma amerikɛnw u ka mɔniw ni u b'u wele nazarakan na ko Quaker. Magic Mega Store u dagan bɛ Bamako u ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52. Magic Mega Store i kɛra maliyɛn Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ Cosmetics.